Юрист, специалист в различных областях права, бывший посол Венесуэлы в Республике Словения, геополитический аналитик телевидения, радио, печатных и сетевых СМИ, преподаватель престижного Международного университета коммуникаций и активист Объединенной социалистической партии Венесуэлы, где он занимал должность вице-президента по коммуникациям, обучению и доктрине, а также по международным делам. Saludos, Faina, saludos. Saludos de Venezuela, Caracas. Привет тебя из Венесуэлы. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias. Очень хорошо, спасибо. Это радует. Что ж, давайте перейдем к вопросам. Esto me alegra. A mí también me alegra muchísimo. И вот очень радует видеть вас. Взаимно. Итак, почему вы стали дипломатом? Ok, ella quisiera saber por qué usted se convirtió en diplomático. Por culpa de Chávez. Это Chávez виноват. Porque trabajando, acompañando durante 22 años el proyecto de la revolución, nuestro compromiso con este hermosísimo proyecto nos lleva a espacios inimaginables y por esa razón terminé siendo director de planificación estratégica de la Cancillería y después embajador de Venezuela en Eslovenia. Он долго работал и сопровождал все проекты Уго Чавеса. И, проходя все это время, он решил стать дипломатом, потому что всегда появились другие проекты, и поэтому он стал дипломатом, и сейчас посол Словении. Так получилось. Видите, что творят западные страны в ООН. Вы, как бывший дипломат, не считаете, что ООН уже не выполняет своих функций? Нужен ли такой ООН и есть ли ему альтернатива? Ajá, que de acuerdo a lo que se está organizando en los países occidentales y con respecto a las acciones de la Organización de Naciones Unidas, ¿usted considera que es necesaria actualmente la ONU? No. Lo primero que hay que entender cuando uno se refiere a la Organización de Naciones Unidas, que se supone nace en el año 45 y se activa en el 48, para que conforme a la Carta Democrática se garantice el respeto a las naciones, a los derechos humanos y a la democracia. Хорошо, как мы знаем, она начинала действовать в мире в 1946 году, и Организация Объединенных Наций должно обеспечивать защиту всех стран в мире. Ajá, seguimos. Ajá, pero la verdad verdadera es que estas estructuras del derecho internacional público se encuentran permeadas, instrumentalizadas y financiadas por el occidente colectivo, por Estados Unidos, Francia. Но мы знаем, что Организация Национальных Наций всегда не работает по международным правам. Ей финансируют западные страны и Европе. Y, por supuesto, responde a los intereses de estos países que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y lastimosamente el Estado sionista de Israel. Es decir, que estas estructuras no tienen y han perdido todo el respeto ante la comunidad internacional. Por lo tanto, en mi opinión, deben ser abolidas o en su defecto refundadas conforme a la Carta Democrática.
И, конечно, по этой причине они должны соответствовать интересы и отвечать интересы западных стран, Европа, Германия и даже вот Израиль. Поэтому он думает, что я думаю, что вот эта организация не должна уже принимать никакое решение, международные решения. Возможно, вы слышали о скандале с президентом Зеленским и кокаином на борту его самолета в Аргентине на вступлении в должность президента Милея. Что вы об этом думаете? И вообще, насколько сильны наркокартели в Венесуэле? Ok, ¿qué piensa usted acerca del escándalo que ocurrió en Argentina cuando consiguieron la cocaína en el avión de Zelensky una vez que éste iba a recibir el poder en su país? Y bueno, ¿qué piensa usted acerca de los narcocarteles en América Latina? El narcotráfico, por supuesto, es un negocio vinculado a Estados Unidos, a la DEA, a la CIA, porque es una forma de mantener a los pueblos dormidos. El mayor productor de droga en nuestra región es Colombia y el mayor consumidor en este continente es Estados Unidos. Как вы знаете, вот это очень большой бизнес, который сейчас работает в нашей континенте, и самый важный производитель наркотики это Колумбия, и самый важный потребитель это США. Recientemente en nuestro país hubo un hecho noticioso, una noticia en la que se informaba que en un vehículo de una embajada diplomática acreditada aquí en nuestro país llevaba cierta cantidad de droga. Evidentemente, la droga la utilizan para desestabilizar los países, para generar lo que el mundo occidental utiliza como las revoluciones de colores. Хорошо. Недавно мы увидели, как в дипломатической машине посольства было несколько килограмм кокаина. И, конечно, мы уже знаем, что вот это способ дестабилизации нашей стране и нашей революции. Y por supuesto utilizan los vehículos como los aviones presidenciales o vehículos diplomáticos para ellos cumplir sus objetivos. И не только машины они используют, тоже и самолеты, чтобы выполнять свои цели. Насколько, по вашему мнению, США оказывает влияние на латиноамериканские страны, в том числе на Венесуэлу? ¿De qué manera usted considera que Estados Unidos, только США, да, спрашивали, оказывает влияние? Да. Ajá. ¿De qué manera usted piensa que Estados Unidos puede influir en América Latina? Estados Unidos desde hace 200 años tiene en su concepción una doctrina llamada la doctrina Monroe. Y esta doctrina invita... США имеет концепцию. Уже 200 лет назад он всегда внедряет в нашей нации концепцию ¿una concepción de qué? Disculpe. La doctrina Monroe. Ajá. Окажется влияние доктриной Монро. Y esta doctrina Monroe establece en la concepción americana, en su imaginario, que América Latina es su patio trasero, ahora nos llaman vecindario, y que todas las riquezas que están en el subsuelo, petróleo, gas, oro, minerales, les pertenecen, les son propias a ellos. И они всегда имеют смысл, что Америка Латина является задний сад, и здесь они могут сделать что угодно.
En este momento, en América Latina, Estados Unidos ha logrado imponer presidentes que son serviles a sus intereses y el objetivo fundamental en la región es apropiarse de los recursos naturales y establecer más bases militares. Тут в Венесуэле, не только в Венесуэле, но в латиноамериканских странах они влияют очень сильно, потому что всегда актуально есть президенты, которые они сами помогли достигать своей цели, и они всегда хотят свои ресурсы, натуральные ресурсы. Поэтому у нас всегда возникает эта проблема. Они всегда хотят решать, кто будет иметь власть, кто будет президентом. En Venezuela no han podido manipular la voluntad del pueblo y por eso Venezuela se mantiene libre, soberana e independiente. Тут в Венесуэле они не смогли это сделать с нашей родине, поэтому Венесуэла всегда независимая, в общем, у него есть свое мнение и решает само по себе. Porque además tenemos la reserva más importante de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas y la primera reserva de oro. У нас есть очень большие ресурсы газ, нефть и золото. Один из самых больших в мире. Y en este momento están tratando de montar una nueva base en el mundo, en la zona que tenemos en reclamación con la República Cooperativa de Guyana. Es decir, quieren establecer una base ahí a los efectos de poder controlar el petróleo de esa zona que tenemos en reclamación. Y el presidente Nicolás Maduro lo ha denunciado. Как вы знаете, у нас есть в Гuyana рекламационная зона, и они всегда пытаются построить базу, чтобы контролировать выдачу нефти. Я знаю, что в Y Америке... por supuesto, después de tener 5 frentes abiertos, 5 guerras abiertas en Ucrania, en Palestina, el tema de Taiwán, el tema de Corea del Norte y el tema de África, necesitan nuestra energía, necesitan nuestro petróleo para poder enfrentar todas esas guerras, que es de lo que vive Estados Unidos. И как вы знаете, все эти войны, которые они уже начинались уже давно в Украине, в Палестине, в Тайване, в Африке, конечно, они должны искать ресурсы, чтобы выполнять все свои цели. Поэтому они всегда пытаются внедряться в нашей территории. Знаю, что в Америке почти все СМИ контролируются правительством. Для меня неожиданно, что в Латинской Америке есть журналисты, которые могут вот так обсуждать неудобные для правительства темы. Как с этим обстоит дело в Венесуэле? Bueno, ella está bastante sorprendida cómo algunos periodistas en Venezuela tocan temas incómodos para el gobierno y ella quisiera saber de qué manera el gobierno maneja este tipo de situaciones. En Venezuela hay total y absoluta libertad de expresión. В Венесуэле есть абсолютная свобода СМИ, свобода ретранслировать и говорить правду. Dicen algunos intelectuales que hay exceso en la libertad de expresión. И говорят несколько интеллектуальных людей, что в Венесуэле есть много свободы об этом теме.
Y por supuesto, la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, ¿sí? Nacionalmente e internacionalmente, tienen todo el acceso y el espacio porque creemos en la democratización de las comunicaciones y el gobierno nacional simplemente hace las réplicas correspondientes cuando considera que el tema es relevante, pero nunca se cierran canales o medios o en su defecto se excluyen canales internacionales o se mete preso a algún periodista por algo que dijo. Eso no existe en nuestro país. En nuestro país hay absoluta libertad de expresión. Например, у нас есть тут телевидение, радио, средства массовой информации, и они все могут спорить и обсуждать все наши обстоятельства, и мы не против. Как только мы увидим, что вот правда, все, что они говорят, не соответствует нашу правду, мы только с ними договариваемся и пытаемся все это усвоить. Поэтому я всегда говорю, что у нас есть тут в Венесуэле абсолютно демократические меры коммуникации. Сейчас многие европейские и российские журналисты и правозащитники ведут тревогу по поводу продажи украинских детей в третьих странах. Знаете ли вы об этом? Как обстоят дела с этим в Латинской Америке, в том числе в соседних с Венесуэлой странах? Hay muchos actualmente periodistas europeos que han encendido las alarmas con respecto a la venta de niños ucranianos en los países vecinos. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Cómo se maneja esto en Venezuela? ¿Si ocurre con respecto a los países que también tienen vecinos en Venezuela? Venezuela ha sido objeto de muchas sanciones, de eso que el occidente colectivo de Estados Unidos llama medidas coercitivas unilaterales. Y a nosotros nos han impuesto 930 medidas. A Rusia, por supuesto, le han impuesto más, creo que superan las 14.000 medidas coercitivas unilaterales. Как вы знаете, у нас есть, нам очень сопротивились, наша экономия, у нас есть, сейчас вставили санкции, примерно около 930 санкций. Конечно, у России есть много, больше 14 тысяч санкций. Угу. Y en uso de esas sanciones, mal llamadas sanciones, nos han privado de nuestro oro en el Banco de Inglaterra, se han quedado con nuestro dinero financiero en 40 bancos en 20 países del mundo, pero además de eso... Нас запретились использовать наши ресурсы, например, золото в банке в England, мы не можем использовать и использовать в наших целях. Они все запретили, поставили санкции, все счеты, которые мы открыли, международные тоже. Pero no solamente se han quedado con nuestro oro y con nuestro dinero impidiéndonos pagar medicina, comida, energía, porque nos congelaron las cuentas en todos los bancos de Estados Unidos, de Europa, sus aliados, como se lo han hecho a Rusia, sino que además de eso se han apropiado de la empresa más importante de petróleo que tenemos en Estados Unidos. Они не только украли наши деньги, наше золото, они не только закрыли наши счеты в Европе, но тоже украли право управлять. Вот очень большая компания, которая у нас есть в США.
Inclusive se acaban en Argentina, nos secuestraron un avión que teníamos para transportar alimento, medicina, ¿no? Y otras cosas. Lo secuestraron y por instrucciones de Estados Unidos lo mandaron a Estados Unidos y destruyeron nuestro avión allá, simple y llanamente porque a ellos les parece que Venezuela debe ser sancionada. Тоже они незаконно взяли наш самолет, который летал в сторону Аргентины, с помощью которого мы транспортировали не только еды и лекарства, но и отправили в США. И они сломали, поскольку они думают, что мы это не должны сделать, они должны всегда ставить санкции, и никогда не вернулись этот самолет. Они сломались полностью. Así que nosotros hemos vivido realidades similares en relación con nuestros bienes en el exterior. Lo que hoy le hacen a Rusia, ya se lo habían hecho a Venezuela. Так что мы уже, нам уже сделали много, как и тоже сделали с Россией. Техас начал принимать меры по защите своих границ от незаконных мигрантов. Что вы думаете по этому поводу? Кто, по-вашему, контролирует потоки незаконных мигрантов? Сейчас чувствуется раскол в самой Америке. Насколько это правда? En Texas se están tomando medidas para regular los inmigrantes ilegales. Y bueno, ¿quién considera usted que es el que lleva el control de esta situación? Y también se dice que en América Latina ahorita se está ocurriendo una división. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Faina, muy buena pregunta. Это очень хороший вопрос. Lo que está ocurriendo en Texas llama poderosamente la atención en Latinoamérica, en Venezuela y en todo el mundo. То, что всегда происходит в Texas, вдохновляет всем, которые смотрят сдалека то, что там происходит. Estados Unidos ha tenido dos crisis muy fuertes y está viviendo la tercera crisis económica, financiera, entre otras cosas. Сегодняшний день США имеет очень большой кризис экономический. Y en el siglo pasado, en el año 29, vivió la primera, en este siglo, en el año 2008, vivió la segunda, y en este momento está viviendo la tercera, peor crisis que se entiende que es la más fuerte de todas y que va a producir una guerra civil en Estados Unidos. В прошлый век вот они почувствовали первый кризис экономический 29 года, потом 2019 года, а сейчас они начинают третий экономический кризис. Los expertos estudiosos en el área dicen que Estados Unidos se dividirá después de la guerra civil en 5 regiones. Опытные люди говорят, что США будут, как это сказать, они не будут объединенные штаты, они будут маленькие штаты. И, например, 5 наций они будут превратиться в 5 маленьких наций. Y Texas, en la actualidad, es el segundo de los 50 estados de la Unión con el mayor crecimiento económico. Texas tiene это второй из 50 штатов, который имеет самую хорошую экономику всего
а, США. Texas tiene las condiciones para ser un estado independiente, pero además es importante resaltar que Texas viene siendo la 12ª economía más importante del mundo. Тексас оказывается второй по счету остальных штатов, самый свободный штат и самая хорошая экономия в США. El tema de la migración al que hace referencia en este contexto es muy importante porque Estados Unidos está otorgando las nacionalidades, los documentos a los migrantes con la intención de poder llevar tropas a los conflictos que tiene abiertos en 5 partes del mundo. Самая большая проблема, которая которые у них есть в миграции, это потому, что правительство, институты США пытаются отдавать документы и легализировать все эти мигранты, чтобы отправить в других странах и воевать. Президент Аргентины Милей с удовольствием принимает у себя Зеленского, поддерживает Украину, поддерживает то, что делает Израиль в секторе Газа. Венесуэла же наоборот поддержала Южную Осетию и Донбасс. Почему такое различие во взглядах? Ella dice que, bueno, hay muchos problemas ahorita en la actualidad con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, pero bueno, ella dice que Venezuela siempre ha apoyado la Osetia del Sur y Donbass, pero el Estado argentino, Milei, no piensa totalmente diferente, entonces ella quiere saber a qué se debe esta diferencia de pensamientos en en estos países latinoamericanos. Es muy sencillo. Es tan sencillo la respuesta que solamente alude a que Milei es un fascista en la presidencia de Argentina que responde a los intereses de Estados Unidos, de sus aliados o de lo que se llama el occidente colectivo. Esa es realmente la respuesta. Ответ очень прост. Мы все знаем, что Милей это отвечает интересы западных стран. Они являются фашистом, и поэтому все свои решения будут в таких направлениях. Además, el día de ayer, 143 miembros de las Naciones Unidas, es decir, 143 países, votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Y el único país de toda Latinoamérica que votó en contra de la mayoría fue exactamente Argentina, fue exactamente el voto de Milei, porque responde casualmente a los intereses de Estados Unidos, porque no son independientes, porque no son soberanos y porque no son libres, son marionetas de Estados Unidos. Как только вчерашний день, вчера 143 стран принимали решение уважать создание новый штат в Палестине. И единственный представитель, который был против этого решения, это была Аргентина. Почему? Потому что он всегда отвечает интересы западных стран. В Венесуэле американские спецслужбы и политики пытались устроить переворот, но у них не получилось. Для чего нужна американцам нестабильность в мире? Como sabemos, Estados Unidos intentó hacer un golpe de Estado acá y no lo lograron hacer. ¿Para qué usted considera que ellos quieren desestabilizar el mundo? Estados Unidos durante 500 años y sobre todo en estos últimos 200 años ha sido el imperio más salvaje, más terrible que ha conocido la historia de la humanidad.
Как вы знаете, в США через 500 лет всегда контролировал все, что происходит в мире. Он не хочет потерять гегемонию. И все, что происходило напротив населения, напротив человечества, они всегда были связаны. Su modelo capitalista no resuelve las necesidades de la población y Их se модель... encuentra, Хорошо. У него есть капиталистический модель, который не решает необходимость населения. y se encuentra en la tercera de sus crisis, en la peor de sus crisis financiera, económica, industrial, etc. И сейчас встречает самый большой кризис экономическая, по финансам. Дальше. Por esa razón, la guerra es su mayor negocio. La guerra es lo que le permite salir de cada una de las crisis. Es decir, el negocio de la guerra, el negocio de las armas, es lo que le ha permitido en las dos anteriores crisis no haya caído. Pero la verdad verdadera es que se encuentra en su fase más peligrosa y es evidente la caída del imperio norteamericano, el último imperio que se conocerá en la faz de la Tierra. И, как вы знаете, она всегда решает все путем войны. Они все политические меры, которые они принимают, они все связаны с войной. И несмотря на то, что они будут сделать в наших странах, мы знаем, что это будет самый последний империй. И срок действия уже приближается. Es importante resaltar que en el nuevo orden mundial, que en el nuevo mundo multipolar, que en el nuevo mundo pluricéntrico, Rusia, una potencia militar. Очень важно подчеркнуть, что в новый многополярный мир, Россия, что? Россия? Rusia, una potencia militar, China, una potencia económica, la India, una potencia emergente y nuevos polos de poder en todo el mundo. В этой новый многополярный мир Россия является как мощность, как военная мощность, Китай является как экономическую мощность, и Турция только что начинает развиваться в этой сфере. La India es un nuevo polo de poder que emerge, que surge, y es muy importante. Rusia, es muy importante China, es muy importante la India, el Medio Oriente, África y América Latina. Son nuevos polos de poder que ahora le hacen contrapeso a Estados Unidos y sus aliados. Все эти страны, которые мы уже называли, например, Китай, Россия, Турция, Индия, они оказывают влияние и вес, очень большой вес напротив меры США. Por eso, Faina, por eso es importante entender que Estados Unidos necesita ratificar que es el imperio, que es el que tiene el poder en el mundo. Pero la verdad verdadera, esto ya no es así. По этой причине США всегда старается
утверждать всех стран, что у них есть контроль, но это не так. Например, сейчас Венесуэла. Может ли молодежь свободно учиться? Доступно ли образование и здравоохранение для бедных слоев населения? Con respecto a la situación en Venezuela, sobre todo en la juventud, ¿cómo están las capacidades actuales para que ellos puedan estudiar, para ofrecer la salud a las clases más pobres del país? En Venezuela hay 32 millones de habitantes. В Венесуэле есть 32 тысяч миллионов человек. La edad promedio en nuestro país es de 27 años, es decir, nuestra población es muy joven. Я исправляю. В Венесуэле есть 32 миллионов людей, и среднестатистически людей это 27 лет. La educación en Venezuela, desde los inicios de la educación hasta maestría, doctorado o PH, en Venezuela son gratuitos. El Estado garantiza la educación gratuita como un derecho humano. Все виды образования, школьное образование, в университете, все это право, как это сказать, которые они не должны оплатить. Все бесплатно. Y por esa razón, los jóvenes en este país están muy bien formados porque tienen acceso a la educación. И по этой причине все молодежь в этой стране очень хорошие, образованные, воспитанные, потому что у них есть всегда возможность учиться. Como las sanciones impuestas por Estados Unidos han logrado migración de tipo económica, es decir, que dada la situación económica de algunos jóvenes, se han tenido que ir a otros países de la región, ¿sí? De la región, entre esos Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, la plataforma de salud de Chile está prácticamente garantizada con médicos formados en Venezuela, médicos venezolanos, que hoy le garantizan a ese país la salud. Es decir, migraron, pero se encontraban totalmente formados en el área de salud. Eso es un ejemplo que nos permite comparar el tema de la migración con el tema de la educación. И здесь в Венесуэле из-за санкций, которые нам уже поставили, большинство молодых людей, у них была необходимость выходить из страны в других латиноамериканских стран и помогли в здравоохранении. По этой причине я могу сказать, что в Чили все венесуэльские люди из Венесуэлы увеличивали уровень и статус здравоохранения там, потому что, поскольку у нас есть проблемы в экономике, но помогли в других странах повышать уровень здоровья. Además de esto, tenemos convenios internacionales con diversos países del mundo, incluyendo Palestina, donde aquí se forman médicos y educadores de forma gratuita en Venezuela. И кроме этого у нас есть международное сотрудничество между другими странами, например, в Палестине, в Иран, где мы всегда стараемся превышать наших знаний наших студентов. Y en el tema de salud, la salud también es un derecho humano, no es una mercancía, no es una
un negocio mercantil en Venezuela, es un derecho humano, por lo tanto, la salud es gratuita. Tenemos importantes 300 hospitales generales muy grandes donde se atiende a la población. Por supuesto, nuestro sistema de salud no es perfecto, pero garantiza la salud en todos los niveles, en el nivel primario, en el nivel secundario y en los niveles especializados. Конечно, у нас есть всегда наши проблемы, но самое важное это то, что мы можем обеспечить обслуживание по теме здоровья в первой, второй и третьей шкале. Y cuando tuvimos que enfrentar la pandemia, con el apoyo de nuestros aliados China, Irán y Cuba, este país fue capaz de enfrentarla y de acuerdo a los estudios realizados recientemente, Venezuela fue el país menos golpeado por la pandemia en aquella oportunidad. С помощью этих сотрудничеств Иран, в Китае, мы смогли противостоять негативных действиям пандемии. Y es muy importante hacerle referencia, aunque ella solo me preguntó por educación y por salud, que en Venezuela existe un programa de vivienda que desarrolla apartamentos y que desarrolla casas y que superan los 4,5 millones de viviendas para la población, gratuita, para los jóvenes, gratuita, para los estudiantes, gratuita. Хорошо. Поскольку вы меня спрашивали только по поводу здоровья и образования, я тоже хотела поговорить о недвижимости. У нас есть очень интересный и хороший программ строительства, который уже выполняет свои функции, строить 4,5 миллиона домов в пользу наших работников и студентов. Насколько люди в Венесуэле поддерживают власти? ¿Cómo usted considera que en Venezuela los venezolanos, cómo usted considera que los venezolanos apoyan el poder? No te entendí la pregunta, disculpa María Isabel, por favor repítemela. Si usted considera que los venezolanos apoyan el poder, el gobierno de Maduro actual. En Venezuela desde hace 22 años se han celebrado 30 procesos electorales. Desde la llegada del presidente Chávez hace 22 años hasta el día de hoy se han celebrado 30 procesos electorales. Y de esos 30 procesos electorales se han ganado 28 procesos electorales. Solo en dos oportunidades se perdieron 2 procesos que los ganó la oposición en este país. Es decir, que este número nos hace inferir que la revolución bolivariana, la revolución de Hugo Chávez, que hoy dirige el presidente Nicolás Maduro, la acompaña la mayoría del pueblo de Venezuela. У нас тут в Венесуэле уже проведено 30 выборных программ, из которых мы выиграли 28, только потеряли 2 процессы, где выиграли наши конкуренции. Поскольку я могу считать, что в Венесуэле большинство людей поддерживают наше правительство, наши меры безопасности и свободы. El 28 de julio, el próximo 28 de julio, se celebra en Venezuela las elecciones presidenciales. Estas elecciones presidenciales están llamados a votar en el padrón electoral de los 32 millones de venezolanos, están llamados a votar
más de 20 millones de venezolanos. Хорошо. Следующего 28 июля у нас есть избирательный процесс президента Боливарианской Республики Венесуэла. И с этих 32 миллионов людей уже 28 миллионов отвечали положительно в этом избирательный процесс. Они будут поступать. Ojalá y pudieras venir a Venezuela. Ojalá y pudieras venir a Venezuela el 28 de julio como observadora internacional. Eso sería maravilloso. Я хотела верить, чтобы ты приехали в Венесуэлу в этот 28 июля и посмотрели, как все это будет проводиться, как с международной свидой. Было бы здорово, конечно. Скажите, а что лично вы ждете от этих выборов? Можешь повторить вопрос, пожалуйста? А что лично вы ждете от этих выборов президента? Bueno, te agradezco la invitación y te pregunta qué piensas acerca de cómo va a ser este resultado. Hay dos elementos importantes en el ámbito internacional para darte esta respuesta. Есть две очень важные элементы международные, по которым я должна отвечать этот вопрос. Recientemente la oficina del director de inteligencia nacional en los Estados Unidos reveló tres cosas importantes. В США есть меры, которые оказывали влияние и сказали уже, что у нас есть три... ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Recientemente la oficina del director de inteligencia de Estados Unidos, en un informe reveló tres cosas importantes. Мы только что узнавали, что в США творятся три важные моменты. La primera de ellas es que el informe revela que, de acuerdo a los estudios de la inteligencia norteamericana, el presidente Nicolás Maduro será reelegido. Все документы, которые у них есть, показывали, что наш президент Мадуро, он будет наш будущим президентом. El mismo informe revela que las sanciones que le han impuesto a Rusia y que las sanciones que le han impuesto a Venezuela con la intención de generar una guerra civil en nuestros países no han servido para nada. И этот документ доказывает, что санкции, которые США поставили напротив нашей экономики и экономики России, они не выполняли свои цели. Y la tercera revelación es que, de acuerdo a los estudios hechos por el Departamento de Inteligencia en Estados Unidos, la oposición o las distintas oposiciones que hay en nuestro país no tienen un peso determinante para llegar al poder. И они тоже доказывают, что наши противники не влияют очень сильно в избирательных процессах, в наших избирательных процессах. Y el otro elemento para el análisis y respuesta a su pregunta es que el recién electo presidente de Panamá, sí, José Mulino, dijo hace un par de días en televisión que la oposición en Venezuela es tan incoherente, tan desordenada, tan desorganizada,
que no constituyen un verdadero peso en las elecciones que pudiera desplazar al presidente Nicolás Maduro. Esos son dos elementos de orden internacional muy importantes. У нас есть очень хороший друг в Чили. Это новый президент, который взял власть. Он тоже несколько дней назад сказал, что наши противники, они не оказывают негативных влияний в нашей стране. Поэтому международно, я думаю, что у нас есть поддержка в наших соседей. Sucede en Venezuela el mismo fenómeno que sucedió en Rusia con el presidente Vladimir Putin. В Венесуэле происходило que, то, что происходило в России в выбирательные процессы. que ya las proyecciones de las encuestadoras, de las empresas dedicadas al sondeo electoral, proyectan una popularidad del presidente Nicolás Maduro que supera el 60%. El 60% como ocurrió con Vladimir Putin antes de las elecciones presidenciales. У нас происходило то, что у вас что у России происходило например, это была, что показывали наши компании, которые обсуждают, с каким процентом наши президенты будут выиграть, выдают результат выше 60%. Что для Венесуэлы значит фигура Уго Чавеса? Еще раз, пожалуйста. Что для Венесуэлы значит фигура Уго Чавеса? ¿Qué significa para Venezuela la figura de Chávez? Muy importante. El presidente Chávez rescató la doctrina bolivariana, la doctrina del libertador, de nuestro libertador Simón Bolívar. Hugo Chávez pasó doctrina Bolivarianской Республики Венесуэла, doctrina нашего освободителя Симона Боливара. Por eso es que Chávez representa para el pueblo de Venezuela soberanía, libertad e independencia. Поэтому Уго Чавес представляется для всех венесуэльцев свободу и независимость. Y esa es la razón por la que este pueblo valiente, este pueblo humilde, este pueblo amoroso, defiende el proyecto de Hugo Chávez, porque el proyecto de Hugo Chávez es el proyecto del libertador Simón Bolívar, y porque jamás este pueblo volverá a ser colonia o neocolonia de imperio alguno. И поэтому наше население всегда уважают и охраняют смыслы Уго Чавеса, потому что он всегда поддерживает принципы нашего освободителя Симона Боливара. Ваше самое важное решение в жизни? ¿Cuál ha sido su mejor decisión en la vida? La decisión que tomé hace 20 años, hace 2 décadas, cuando no me interesaba la política para nada, ni siquiera me interesaba, no leía de política. Решение, которое я принимал 20 лет назад, когда мне не были интересны политики абсолютно. Por eso, sin lugar a dudas y sin equivocarme, es formar parte hoy de ese hermoso proyecto, el proyecto bolivariano para la paz, porque creo que en
en Venezuela se levanta la bandera porque otro mundo de paz más humano sea posible. Esa quizás ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Да, он говорит, что его самые лучшие решения – это входить в состав всех защитников стране, которые работали для независимости и улучшения обстоятельств и условий жизни всех наших венесуэльцев. И проекты наших президентов. Ну и напоследок, возможно, какие-то пожелания нашей аудитории. Sí quisiera darle un mensaje a nuestro auditorio. Sí, bueno, el mensaje sería que desde Venezuela, nuestro proyecto, desde Venezuela, nuestro gobierno, desde Venezuela, nuestro pueblo, defiende el nacimiento de un nuevo orden mundial, el nacimiento de un nuevo mundo multipolar, porque tiene que haber relaciones de equilibrio, de respeto entre todos los países, los estados y los pueblos del mundo. У меня есть, я хотела сказать, что мы должны работать для формирования многополярный мир, которые нам помогли уважать наших стран. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo, porque se acaben las guerras, esas guerras imperialistas de Norteamérica y de Estados Unidos, y procurar la paz en todo el mundo. Pero hay que transformar urgentemente la Organización de Naciones Unidas. Мы будем работать вместе с усилием, чтобы противостоять всей мере западных стран. И работать вместе для повышения наших вознаграждений как независимой стране. Спасибо огромное за пожелания и беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Мария. Gracias a usted por esta recomendación, por estos deseos que nos ha mandado. Y bueno, María Isabel. Y no, gracias, Faina, por la invitación al programa. Cuenta siempre con el apoyo de nosotros desde Venezuela. Es muy importante la comunicación entre ambos países, ¿no? Para seguirnos retroalimentando de lo que sucede, porque solo la conciencia hará libre a nuestros pueblos. Спасибо за приглашение. Мы всегда будем поддерживать свою работу, потому что мы должны ознакомить все, что происходит, и как мы будем поступать. Спасибо огромное за хорошие слова и то, что пришли. Gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias, Marisabel, por tu interpretación. Bueno, muchas gracias, aunque no es nada fácil. Pero bueno, en la medida en que tengamos otros programas, por supuesto vas apropiándote más del nuevo vocabulario de la geopolítica. Muy importante. Gracias. Claro, claro que sí. A la orden. Bueno, éxitos. Igual, gracias. Chao, Faina. Gracias. Пока-пока. До свидания.